उसको दे दो बॉल। দুই ভাই খেলতেছে, আনন্দ করতেছে, সবাই দাঁড়ায় দাঁড়ায় মজা দেখতেছে। इसको दे दो বল। কত কিউট একটা বাচ্চা, দুজন পাকিস্তানি। मारो तुम, ठीक से मारो, छक्का मारो। वो क्या करता है, छक्का लगाओ, लगाओ छक्का। हाँ फौरन। बाउल, फिर भी बाउल। ओ उसको बॉल दे दो ना। बॉल दो। ओ बो मारो मारो तुम मारो। দুই ভাই বাপের নাচাইতেছে। नहीं आज नहीं है, कल सुबह दुबई जाना। नो बॉल नो बॉल। हाँ नो बॉल है। ओ सिक्सर। পিচ্চিটা কি করতেছে? ওই আরে দিয়ে দেন, আরে দিয়ে দেন। उधर से मारेगा, उधर से मारो। এখান থেকে মারতো না, ওইখানে ওইখানে যায় মারে। হাই যাই बाप रसम नीचे गिरा। मुश्किल नहीं, खेलो खेलो, ऐसा गिरेगा खेलने के टाइम। हाँ सब गिरेगा, मुश्किल नहीं। तुम भी गिरा था। हाँ, गिरा गिरा, वो मुश्किल नहीं मारो। বাউন্সার বাউন্সার। সবাই খেলাধুলা করে হয়রান হয়ে গেছে, এখন ঠান্ডার জন্য অপেক্ষা করতেছে, ঠান্ডা খাওয়া হবে সব খেলোয়াড়। কিপার কিপার কিপার, এই মাই গড, কিপার কিপার। उधर जाके मारो, उधर जाके मारो। आई उधर जाओ उधर जाओ। नहीं नहीं उसको, छोटू को बोला।